Hi po guys! Ito po, tingnan niyo po si Mama. Nakain po ng kamote. Yan po. Kain po kayo! Huwag ko po kung nasan si Papa. Basta po, hanapin na lang po natin. Yan po. Tara po, hanapin po natin! Tara po. Ay, scooter po pala ako dito. Ito po, oh. Wait lang po, guys. Inaayos ko lang po itong naalagay natin ang video. Ito, guys. Nandito na tayo. Part aray ko, guys. Guys, nabaliktad, guys. Guys, tara na, guys. Titingnan natin si Papa doon sa transients. Ay, hindi pala yun sa transients sa inagawa doon. So, tataas tayo, guys. So, wait lang, guys, ha. Kasi, guys, naano to, eh. So, paparking muna. Ay, hindi. Joke lang. So, pupunta muna tayo dito. Aray ko, guys. Yan. So, nandito si Papa, oh. Hi, Papa. Hi ka. Hi daw, sabi daw ni Papa. So, yan na. Pupunta na tayo doon. So, eto tayo. Yun si Papa, oh. Yan. Guys, pupunta tayo kay ng Mami. Yan. Tara na, guys! Let's go, guys! So, wait lang, guys. Guys, nandito si Mami, guys. So, hi ka, Mami. Hi. Hi daw, sabi daw ni Mami. So, pupunta naman tayo dun sa bahay natin. Nandun kasi si Mama, guys. Kanina nandun tayo sa bahay natin. So, pupunta tayo sa bahay natin. Ito. Wala po, guys, si Kuya Kai. So, wala si Kuya Kai. Nasa camping. Bukas, pupunta kami sa camping. Nila Mama. Kasama sila Mama. Pa! Pa! Maligo. Ma. Yes! Gusto ko! So, maliligo kaming dagat ngayon. Yes. Hi, guys! Pag napanood nyo to, like nyo lang video ko. Goodbye! Love you all!